वंदे लोकतिलकं सत्त्वद्वारका विभूषणम् अमर कृत सारणं प्रपद पूर्वक जीवनम् रणीय प्रमद जाग जीवनम् वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषम् वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषम् वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषम् परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जगत जननी लक्ष्मी प्रधान आचार्य देव श्री श्री बड़दा आदि भरसा आचार्य देव कलाकुर चरण नंबर कोटि कोटि प्रणाम। आज 138तम ठाकुर आविर्भाव तिथि महोत्सव अध्यक्षता कर देवता सम्मान्य घोषा उपस्थित स्वस्तरी भाई गुरुमाता मंडली मातृमंडली साधु सज्जन मंडली छोट छोट पिला समस्त प्रीतिपूर्ण रात एवं जय मोर परम सौभाग्य आपण मानकर गहन आसिक पहुंचला कि जो परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर सी होती प्रेमर प्रतीक सी होती परम प्रेममय जो भल पाइबार आकर्षण मुझे आसी से भल पाइबार आकर्षण ठाकुर जो भाव समस्त को देइचंती सेही भाव गोटे अत्यंत भल पाइबा मोर से घोष भल पाइबा है एवं आउ गोटे भल पाइबा संजोग अवसत से नायक मायक यही ट्रेन यात्रा समय अद्भुत प्रकार गोटे व्यापार एवं से परिस्थिति आपण मान पाखक आसवा मोर एक भल पाइबा आपण मान मोर से आज तीन टा उत्सव मुख्य वक्ता है सुधा मुझे को प्रायोरिटी दे जहाँ भी हो निज को धन्य मन कर कहण आसिक पहुंची ठाकुर कथा आपण सब जगह शुणी बहुत कथा जानी जे ये दुनिया विश्व दुनिया मालिक तांको विषय दीपक निश्चित मु कथा रखी ईश्वर अबाक हुंती तीनोटी जिनिस सर्वप्रथम से कहते अबाक होगापी पड़े अर्थात से आश्चर्य हुंती वैशिष्ट्य को अवलंबन करी जेतेबेले मनीष समानता कर दिए वैशिष्ट्य जहार विशिष्ट गुण अच्छी जो मान पाखे गोटे 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 विशिष्ट गुण गोटे गोटे व्यक्ति जो ये दुनिया कई समान नहंती किंतु मनीष आज सरकार आज विभिन्न जगह आम कौन करूँ समस्त को समान कर प्रांजल भाव कही रखा चाहे जे जनक पाखे सेवा कर गुण अच्छी जनक पाखे गाई गीत गाइबार गुण अच्छी जनक पाखे नाचबार गुण अच्छी जनक पाखे भल स्थापत्य कला अच्छी इंजीनियरिंग विद्या अच्छी डाक्तरी विद्या अच्छी किंतु आम अनेक समय को बाह्य कर देकी गोटे निर्दिष्ट जगह बसई देकी कही था ये सब किसी समान अनेक समय आम पुरुष नारी मान कही सब समान ये पुओ झी समान ये बेले ईश्वर अबाक हो जाती कारण वैशिष्ट्य को उल्लंघन करी जितेबाला आम समानता बोली को ईश्वर से अबाक हुंती द्वितीय कथा ईश्वर से अबाक हुंती जितेबाला धर्म ईश्वर एक एवं अद्वितीय जानी सुधा जितेबाला धर्म नारे आम भेदभाव सृष्टि करूँ आम मानकर जो लिटिल लर्निंग डेंजरस यही हिसाब रे आमे धर्म नारे केते केते कथा कहू धर्म नारे मध्य युद्ध हुए यहाँ आपण मान को कहिबा आवश्यक नहीं आपण माने सबदिन टीवी एवं विभिन्न न्यूज पेपर माध्यम रे देखुथिबे धर्म नारे केते बड़ बड़ युद्ध होउची किंतु से निजे कहउचंती जे ईश्वर एक ईश्वर अद्वितीय ताकू जानी सुधा मनीष कौन करे ना से धर्म को विभेद सृष्टि करे एवं सेतबेले से ताकर बहुत दुख पाती अबाक हो जाती तृतीय कथा से कहउचंती से होचंती वैशिष्ट आपुरयमानी अर्थात फुलफिलर द बेस्ट से होचंती सर्व परिपूर्णकारी
मनीष पाखे प्रीति निबद्ध हुए ना अर्थात पाखे प्रीति रखी पारे ना नीति नियम को सी मानि पारे ना एवं प्रकृतिर प्ररोचन प्रकृतिर से परितृप्ति प्रणयर व्यवसाय करे अर्थात एक कथा को बुझापी मुझे सहजरे कहीदे प्रणयर व्यवसाय अर्थात मनीष पाखे प्रीति निबद्ध नई जो जहाँ को मु अर्थ लगी पूरा पागल मत समय नहीं मत ईश्वर काम करने जन्म है बेले मुझे शपथ करके आसी प्रभु मत दया करके पृथ्वी पृष्ठ को जन्म दिंतु मु कौन करी ना आपंकर काम करने मत दया कर जन्म टिके दिंतु मुझे प्रार्थना करके जन्म होती किंतु दुखर विषय मु जन्म है विभिन्न मोह माया विभिन्न बुद्धि प्रकृति विभिन्न माया जल छंदी जो प्रणयर कहूँ प्रणयर दास मुझे कौन करदेली ना अर्थ पछरे मान पछरे लोभ पछरे जस पछरे यही भाव में मुझे दौड़ी चलि से ईश्वर कथा को मुझे ग्रहण कर पारे ना काम किसी करले ना ईश्वर अबाक होती से आउ गोटे कथा से कहते कि मरणा मरणा तार मृत्यु को अवलुप्त कर केते बड़ कथा मरणा तुम केवे मरणा मरवाई राजी हुआ मु कौन परिस्थिति में मरबी ना वज्र शपथ से करने कहते मारना कौन जीव को तुम मारना मारिदे बहुत कष्ट हुए भारत मृत्यु को अवलुप्त कर अर्थात तुम मान से शक्ति हो तुम मैंने जो मृत्यु आसूची जो ज्वाला आसूची जो चंत्रणा आसूची जो दुख आसूची बाधा को बद्ध कर मनीष को बद्ध करना जीव को बद्ध करना बाधा को बद्ध कर जो प्रतिबंधक आसूची जो बाधा आसूची बद्ध कर এই পরিপ্রেক্ষিতে সুন্দর কথাটি কইবি যে দীক্ষা এই যে দীক্ষা আমি নেইছু সহজ সরল ভাবে নীতি দ্বারা আমକୁ গোটে দীক্ষা দেই দেলে আমি কହୁଛୁ ହଁ দীক্ষা টিকে দেই দেলে কোন সে দীক্ষার মূল্য কোন সে দীক্ষা হবো এইটি কহিদবা ପାଇଁ চাই এই যে বসিচন্তি তাଙ୍କୁ আমি কোন বলি কহু পুরুষোত্তম বলি কহু পুরুষোত্তম କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଚଳନୀର କଥା ମୁଁ କହି ରଖେ आमे माने साधारणतः भाव में पुरुष धरिकी आमे माने दियो देवता को पूजा करू जो देवता को आमे पूजा करू जो देवता को आमे मानो से माने गोटाए गोटाए दिगरे से माने सिद्ध हस्त उदाहरण स्वरूप गणेश होचंती जदि आमे जानिबा रीति सिद्धि गणेश होचंती जदि ज्ञानर देवता सरस्वती मध्य होचंती से मां अभिषेक देवी दुर्गा होचंती से गोटे गोटे शक्तिर से ताकर निर्दिष्ट भाव में लक्ष्मी होती आम कहते धनर देवी यही भाव में आम जिते देवा देवी अच्छा से गोटाए गोटाए दिगरे मत सिद्ध होती किंतु कहीं ये होती पुरुषोत्तम पाखर होती सर्व देवा देवी समाहार से पुरुषोत्तम सृष्टि जो पुरुषोत्तम भितर माँ काली अच्छा दुर्गा अच्छा गणेश अच्छा सरस्वती अच्छा शिव अच्छा जो मनीष पूजा करे जो मनीष भल पाए सब देवादेवी से संतुष्ट हमें से आशीर्वाद वर्षा करती तेणु पुरुषोत्तम को यही मनीष पूजा करेंगे जो मनीष अवहेला करे जो मनीष बुझीपे ना बोकामी संसार में किसी ना तेणु देवता गोटे 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 दिगरे से सिद्ध किंतु सद्गुरु किए मुझे कही रखे गुरु किए गुरु होचंती कौन दान करती गुरु ज्ञान दान करती आम गुरु गुरु होचंती केवल ज्ञान दान करती किंतु सद्गुरु कौन दान करती सद्गुरु दिव्य ज्ञान दान करती दिव्य ज्ञान आ पुरुषोत्तम कही सी होती सद्गुरु सी होती पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कहबार कारण सी होती फुलफिलर सबकि परिपूर्ण कर क्षमता अच्छी एवं आम जदि जाना ताहले संसार में जो देखुं चारिड़े अनेक गुरु अच्छा किए कहते मुझे गुरु शिखुची मुझे गुरु केत जन कहते मुझे सद्गुरु किए महापुरुष कहते किंतु सद्गुरु को चिन्हबार गोटे लक्षण अच्छी आम कि भाव सद्गुरु को चिन्हवा कि भाव जाना जहाँफल मनीष बोकामी पड़ब ना से सद्गुरु को चिन्हबार कथा हूँ ना सद्गुरु किए तार उत्तर हूँ he who knows the mechanism
ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ନବୀ ଯେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅଲ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଏଇ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଭାବ ଟିକକ ରହିଛି ସେଇ ଅଭାବ ଟିକକୁ କାଢି ନେଇକି ତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ତାଙ୍କର ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କଣ? କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁ ବୋଲି? ନା ତାଙ୍କର ଠାକୁର ନିଜେ ତାଙ୍କର ସିନ୍ଦୁକର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଅନରିପେଲିଂ ଆଡହେରେନ୍ସ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନୁରାଗ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ସ୍ୱରୂପଟା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଘନ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ହିଁ ମଣିଷ ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ଆତ୍ମହରା ହେଇଯାଏ, ପାଗଳ ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ପାଗଳ ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ହିଁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକ ଭାବରେ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହ ଭାବରେ ରହି ଆସେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥା ପଦେ ଶୁଣିଦେଲେ ମଣିଷ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଭଳି ପାଗଳ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଅଭାବ ସ୍ୱରୂପ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖିଛି, ଆରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଶିଶୁ କୋଉଠି ଆମେ ଜଗତରେ ଦେଖିନାଉ, ସେ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମଣିଷ ପୁରା ଗଦଗଦ ହେଇଛି। କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରେମମୟ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ମଣିଷ ପାଇଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଇ ପ୍ରେମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ପୁରା ବାନ୍ଧି ହେଇ ପଡିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ କଣ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ତାଙ୍କର? ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନର୍ମାଲି ନର୍ମାଲ, ୱାଇଡଲି ପୋଲିସ ଆଣ୍ଡ ଗର୍ଜିୟସଲି ସିମ୍ପଲ। ସିଏ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଭଗବାନ ବୋଲିକି କହିପାରିବନି ସହଜ ଭାବରେ। ଆରେ ଇଏ ତ ଧୋତି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଧା ପୁଙ୍ଗଳା ମଣିଷ, ଏକୁ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ କହିକି ଆମେ ପୂଜା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗର୍ଜିୟସଲି ସିମ୍ପଲ ଆଉ ୱାଇଡଲି ପୋଲିସ, ନର୍ମାଲି ନର୍ମାଲ। ଏତେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେ ଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ବି ବଡ କଷ୍ଟକର। ଏଇ ନର୍ମାଲି ନର୍ମାଲି ବା ନର୍ମାଲି ନର୍ମାଲ ଏଇ କଥାର ଅର୍ଥକୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କହୁଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁ ମହେଶ୍ୱର ବୋଲିକି କହୁଛୁ। ଗୁରୁ ଏକାଧାରରେ ସବୁ କିଛି, ତଥାପି ମଣିଷ ବୁଝେ ନା। କୋଉଠି ଯାଏ ତାକୁ କୋଉ ବାବା କେତେ କଣ ଦଯାଏ, କୋଉଠି ଡେଉଁରା ପିନ୍ଧିଲାଣି, କୋଉଠି କପଟ ପିନ୍ଧିଲାଣି, କୋଉଠି କଣ ପିନ୍ଧିଲାଣି, କୋଉଠି ସେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଗଲାଣି, କେତେ କଣ କଥା କହି ପକାଣି, ତଥାପି ସେ ବୁଝିପାରେନା। ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଜୀବଦଶା ଭିତରେ ନିଜକୁ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି, ମତେ ପୂଜା କର ବୋଲି। ଆଶ୍ରମରେ ସେଦିନ ଥାନ୍ତି ସୁଶୀଳା ମା ବୋଲି ଜଣେ ମା। ଏଇ ନର୍ମାଲି କଥାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ। ସୁଶୀଳା ମା ବୋଲି ଜଣେ ଥାନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ। ସେ ସବୁଦିନ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ ଅଛି, ସେଇଠି ଯାଇକି ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସୁଶୀଳା ମା ଯାଇକି ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ। ଏବଂ ଠାକୁର କେବେ ତାଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, କେବେ ତାଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ, ମତେ ପୂଜା କର, ତୁ କାହିଁକି ସେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ। ଓଲଟା ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତି। ସେଦିନ ସୁଶୀଳା ମା ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦେଓଘରରେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ତମେ ଜୟଗୁରୁ ଲୋକ, ଏଇ ତମେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଲୋକ, ଏଇଭଳିଆ କହିକି ଟାହିଟା କରା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଅପମାନିତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆଜି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ, ପଣ୍ଡା ମାନେ ମତେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ପଣ୍ଡା ମାନେ ତତେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଠିକ ଅଛି ତୁ କାଲି ଯା, ଆଉ ତତେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ସେ ମାଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯାଇକି ପାଣି ଢାଳିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ କୌଣସି ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ କେହି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ତା ପରଦିନ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ, ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସୁଶୀଳା ମା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ସେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମର ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ପାଣି ଢାଳିଦେବି, ତାପରେ ଆସିକରି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକକ କରିବି। ଏଇ ସମୟରେ ଯାଇକି ତ ଠାକୁରଙ୍କ ସେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଶୀଳା ମା କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆପଣ କେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆଇବେ, ଆପଣ କଣ ଆସିକି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ବସି ପଡିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁର୍କି ହଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସୁଶୀଳା ମା ସେମିତି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ନଥିଲେ। ସୁଶୀଳା ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଏକଦମ ମାନେ ଭୋଲା ଭାଲା, ସେ କିଛି
ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ବସିକି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଢାଳିଛନ୍ତି ଠାକୁର ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସୁଶୀଳା ମା ପାଣି ଢାଳିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଓଘର। ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସୁଶୀଳା ମା କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣ ବହୁତ ଚାଲାକ, ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ମୋ ଆଗରୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ମୁଁ କାଲି ଯିବି ଆପଣ କେମିତି ଯିବେ। ତା ପରଦିନ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସୁଶୀଳା ମା 2:30ରୁ ଉଠି ପଡୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାମ ଦାମ ସାରିକି ଜଲ୍ଦି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଠାକୁର। ତାପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆରେ ଇଏ କି ବ୍ୟାପାର, ଠାକୁର କଣ ରାତିରେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଇଛି। ତା ପର ବର୍ଷ ଯାଇଛନ୍ତି ଠୁଙ୍କା ଗଲାବେଳେ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରେ ସୁଶୀଳା ମା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଶୀଳା ମା କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୋର ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମୁଁ ତ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳେ, ଆଉ କଣ କରିବି, ଏତେ ଦୂରକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆପଣ ମତେ କଣ କରିବି, ମୁଁ ନହେଲେ ମୋର ବ୍ରତ କେମିତି ସମାପନ କରିବି। ଠାକୁର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କହୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ତୁ ପୂଜା କରିଲେ ତୋର ଶିବ ପୂଜା ବି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନର୍ମାଲ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମା ତୁ ଯିବୁ ନା ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ, ଠିକ ଅଛି ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେବି, ତୁ ଯିବୁ ସେଠିକି। କାର କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେଇ ସହରରେ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଯାଇଛି, କାର ଆଉ ଯାଇପାରୁନି, ଡ୍ରାଇଭର ମନା କରୁଛି ଗାଡି ଯିବନି। ତାପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଃଖମନା ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖମନା ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୁଁ ବ୍ରତ କିଭଳି ଭାବରେ ତୋଡ଼ିବି, କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରତ ସିନା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ବାରଣ୍ଡାକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ତୁ ଆ, ମୁଁ ଆସିଲେ ତୁ ସେଠି ମୋ ହାତ ଆଞ୍ଜୁଳା କରିଦେବି, ତୁ ପାଣି ଢାଳିଦେବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ତ ଭଲା ମଣିଷ ସୁଶୀଳା ମା ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାରଣ୍ଡାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏମିତି ଲମ୍ କରିକି ଗୋଡ ଦିଟା ଆଗକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତ ଦିଟାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲମ୍ବେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଶୀଳା ମା ପାଣି ଢାଳିଲା ବେଳକୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମର ସେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ହାତ ଭିତରେ ଉଭା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ଲୀଳା, ନର୍ମାଲ ଜଣା ପଡନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ରଖିଥାନ୍ତି, କେବେ ହେଲେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଶିବ, ମୁଁ ଗଣେଶ, ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ, ମୁଁ ଦୁର୍ଗା, ମୁଁ କାଳେ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ, ମତେ ଯେ ପୂଜା କରେ ଆଉ କାହାର ପୂଜା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ମନ ଭିତରେ ରଖିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଅଖଣ୍ଡ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ପୋଲିସ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ଜାଣିକି ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଚତୁର, ଏତେ ବୋକାଙ୍କ ଭଳିଆ ସେ ଥାନ୍ତି, ମଣିଷ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ ନା। ସେ କେବଳ ପ୍ରେମର, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରେମୀକୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରେ, ସେ କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସିଏ କିଛି ଧରା ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଜାଣେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ଜାଣେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ମହାନ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣେ। ଭଲ ପାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନର ଚରମ କୌଶଳ। ଭଲ ପାଇଥିଲେ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ, ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଭଲ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ହିଁ ଧରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ୱାଇଗିରି ପୋଲିସ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡେ, ସେଦିନ ଲବଙ୍ଗ ଟିକେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଲବଙ୍ଗ ଟିକକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଧା ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧା ଟିକକ ତାଙ୍କର ଧୋତିରେ ପଡିଯାଇଛି। କିପରି ଭାବରେ ଯାଇକି ସେ ଧୋତିଟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଲବଙ୍ଗ କୁଆଡେ ଗଲା, ମୋର ଲବଙ୍ଗ କୁଆଡେ ଗଲା। ଆରେ ଲବଙ୍ଗ ତ କେତେ ଧର୍ତ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଲବଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପୁରା ଡବା ମୁଁ ଆଣିଦେବି, ଆପଣ କାହିଁକି ସେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଲବଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏତେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲବଙ୍ଗଟା କୁଆଡେ ଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଫାଳେ ଲବଙ୍ଗ ପାଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଧୋତି ପଟା, ଲୁଗା ପଟା, ବିଛଣା ସବୁ ଖୋଜି ପକଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ପରମଦାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଠାକୁର, ଯାହାକୁ ମଣିଷ କେବେ ସହଜ ଭାବରେ କହିପାରେ ନା ସେ ଭଗବାନ, କହିପାରେ ନା ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ୱାଇଗିରି ପୋଲିସ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଯେମିତି ସତେ ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୋକା ମାନବ ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଯାଏ ସହଜ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଜଣେ ଭକ୍ତ, ଜଣେ ପିଲା ଯାଇଛି, ତାକୁ ଯାଇକି ପଚାରୁଛି, କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ମୁହଁ ସାରା ହାତ ବୁଡି ହେଇଯାଇଛି। ହାତ ବୁଡି ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ମୁହଁ ସାରା ହେଇଯାଏ ବଡ ବଡ ହେଇକି। ଜଣେ ପିଲା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି, କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ହାତ ବୁଡି ସବୁ ମୋ ମୁହଁ ସାରା ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଭଗବାନ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଭଲ ହେଇଯିବ।
ठाकुर कहते तू साला मु कि भगवान मु भगवान भगवान नुह मु गोटे तोरी भाया गोटे मनीष मु देखे मोर मु खाऊची पिऊची मत तू बसी मोर कौन अच्छी जिद्दी कला से पिला आज्ञा मुझू उठिबी नहीं अन्न जल स्पर्श करी नहीं आपण जे पर्यंत मोर ये भात गुड़ी गुड़ाक मोर भल न करदे लास्ट से ना देख मो पाखे किसी जादू ना मो पाखे केमती से जादू टोना कि एमती किसी ओम फट स्वा करदेवी एसबू किसी ना तो मो द्वारा किसी हम मु गोटे साधारण मनीष किंतु मछर बंदा भक्त से पिला को ना मुझे जीवी नहीं एवं शेष में ठाकुर बाध्य होगी जिते देखिले तार खाइबा समय हो जाइए बाध्य होगी कौन कर तार मुहटा तार मुंड को स्पर्श कर एवं कहते जा मुह धोईकी खाई आसबू जा से कहते ना मुझे जीवी अरे जा ते भल पूछी तू जा मुह धोईकी आसबू जा मुझे तोर कथा विचार करी एवं जो से जाके मुह धोई तार समस्त बात गुड़ी से एका सांगे तार सब जगह छाड़ी जाए एकदम खुशी मन डॉक्टर कहते ठाकुर मुझे कही आप भगवान मुझे आप सत्य पुरुषोत्तम आपन द्वारा सब संभव हो पार सारा खाइबू जा खाइबू उठिकी पड़े जाए हूँ द्वितीय लीला आउ गोटे कथा समाधान अच्छी 10 मिनिट मणिगोपाल चक्रवर्ती जे होती से समय जड़े बहुत बड़ भक्त एवं से कथार जड़े ब्राह्मण से होती जड़े बहुत बड़ ज्ञानी लोक से समय जड़े ग्रेजुएट आउ से भल कीर्तन कर जानती भल गीत गाई जानती एवं भल से रोषेई कर जानती एवं जाति श्रेष्ठ ब्राह्मण पाखे अद्भुत कला भल भाषण भी दे पारती एवं मन में कौटी ना कौटी गोटे अहंकार जात होती ठाकुर को छाड़देले मोर समकक्ष मानव मो पाखे आउ किए दिशुना जिते बड़ ज्ञानी हूँ जिते बड़ किए हूँ से मो पाखे समस्ते परास्त यही भाव गोटे क्षुद्र अहंकार भीतर जागी उठीला एवं से जति आश्रम दायित्व था जति मान ठाकुर गोटे जति आश्रम करते जति मान ब्राह्मण माने संसार मंगल से सबुदिन से आध्यात्मिक चर्चा एवं विभिन्न जाग यज्ञ करती जो मैंने जति अर्थ ब्राह्मण जो मैंने घोर संसार किसी से रखिए ना केवल से रे और से जति आश्रम को सबुदिन ठाकुर 2 बेला बुली आसती भीतर नमिता थे जति आश्रम दायित्व नहीं एवं से दिन से जति आश्रम से आसी आसवा भीतर से कौन कर मन मन से कहते ठाकुर मुझे आज रोषेईबास करुच्ची यही समय ठाकुर डकई पठे कहते जा मनी की डाकी दियो एवं मनीटा गोटे गामछा पिंधि हाथ में हलक लगी से परिप्रेक्षी कहते मुझे अवस्था जी ना हाँ ठाकुर आपको डकई आप अवस्था आसतु एवं से जाइए ठाकुर पाखे जो बसी ठाकुर कहते अरे ननी ये कि अवस्था तू गोटे गामुछा पिंधिकी आसु जा भल लुगापटा पिंधिकी गोटे धोती कपड़ा पिंधिकी आसबू जा एवं मनीदा उठी जाइए धोती कपड़ा पिंधिकी आसला ठाकुर कहते ननी ए गोटे लोकटा आसो बाहर ताकू टे तू अभ्यर्थना कर से लोकटी किए ना जड़े जटाजुट सन्यासी आसी दिव्य कांति रूप मुखमंडल उज्ज्वल एवं एते उज्ज्वल देखा जाती दिव्य पुरुष भाया देखा सुंदर दाढ़ी एवं जो जटाजुट केश गुच्छ एवं सुंदर गोटे वैदिक बसन प्रधान कर चाली गोटे फुटी उठुची के नम्र के भद्र के शालीनता यही भाव से धीरे धीरे आसिक ठाकुर पाक आसुच्च ठाकुर पाखे ठिया होगी कर जोड़ी कर भाव से प्रणाम करूना एवं शिक्षित भाव एक अपलक नयन ठाकुर को चाहती ठाकुर चाहती मृदु मृदु हसुंट यही किसी क्षण कटि जापर से ठाकुर ननी को ठारिदेले कहले ननी ठारिकी कहीदेले नहीं जा से ठारे ननीदा बुझीगले मुझे बर्तमान सन्यासी के नहीं जीवी एवं सन्यासी को कहते चलो सन्यासी कहते जाना कहाँ है ननीदा कहते मोर पछे पछे आसतु ननीदा मन मन भावुंट जे मु आज यही साधु सन्यासी को बहुत जाजन करी एवं जाजन कला से आसिक ठाकुर दीक्षा नब जो ननीदा से घर
नहीं जाउछन्ति तांकर से जो आश्रम को सेठी गोटे घरे साधु सन्यासी लोक प्रथमे तांकर खाइबा पीबा कथा बुझुछन्ति सन्यासी गले मु किछि खाए ना कि किछि भी पिए ना बतम तुमे बस मो पाखरे एवं से बसिछन्ति एवं बसिबा अवस्था से साधु जनक सन्यासी जनक संपूर्ण भाव रे ठाकुरंकर विषय एभली भाव तांकर दिव्य लीला से गाई चलिले दिवस पळेगला दिन पळेगला राति पळेगला नमिता जाजन करिवे सन्यासी किंतु सन्यासी तांकर दिव्य गुण कहि चलिचंती ठाकुर एभली भाव आछन्ति ठाकुर एभली सूर्य मंडल देख आछन्ति सूर्य मंडल देख आसला बेले से सेठी गरम अनुभव करचंती एभली भाव रे बहुत ग्रह अछि बहुत जीव जंतु अछन्ति आमठार अनेक सुपरियर लोक अछन्ति अन्य ग्रह रे आमठार अनेक इनफेरियर लोक अछन्ति आमठार अनेक ग्रह रे एभली भाव रे अनेक ज्ञान गुणर कथा तांको दिव्य लीलार कथा अनेक कथा कपिला परे ननिदा स्तब्ध होइचंती ए लोक जानिला किभली भाव रे ये जो ठाकुरंकर नाम नेइनी ठाकुरंकर दीक्षा नेइनी जानिला ए सब कथा किभली भाव रे तापरे ता परदिन आसीचंती आसीकी जेतरो ठाकुर को पाखरे बसी जाइचंती ठाकुर को तुमा पाखरे सेतर आसीचंती एई जो सन्यासी जनक प्रथमे आसीथिले हाथ जोड़ी प्रणाम कले बाला बेल को साष्टांग प्रणिपात पूरा भूमिष्ठ प्रणिपात करचंती एवं कोई ही कांदुचंती आत्म तांकर धार धार होई कि लुह होई जाउची एवं से लुह होईमा भीतर देकी से किछि संपर उठिचंती ठाकुर कहउचंती ननी देखु अरे ननी जा तांको टिके पाद अर्घ्य देकी तांको विदा कर देया एवं से जाइचंती सन्यासी की विदा करचंती किछि पाथ्य देके ननिता तापर तोड़मुड़ी ठाकुर को भाषंती ठाकुर आपण कोळथे मोर नहीं अहंकार ताको भांगिया पई ए सन्यासी की पठेई देते ठाकुर किछि कोना आदि मृत्यु हसुचंती ठाकुर कहते अरे ननी तो पाखर तो से 2 दिन काल रहिला काली ठाकुर रहिला तू ताको कोन चर्चा करलु रे से अति सहज सरल भाव ठाकुर आ मत लज्जित करू ठाकुर मो प्रश्न के उत्तर दियंतु ठाकुर कहते कौन पचारू ना ठाकुर से लोकटा तो आपन आसला प्रथमे हाथ जोड़ी नमस्कार कला गला बेले भूमिष्ठ प्रणाम करके गला मु ये रहस्य किसी बुझी पारुनी दीक्षा कहीं नेला नहीं ठाकुर कहले मते कौन कहला जानिचु ना कौन ना से कथा कहला मु हिमालय रे वर्ष वर्ष धरिक तपस्या करथिली एवं से तपस्यार सिद्धि स्वरूप मु आपन पासी केई जन्मर पाली दर्शन करिबार मोर सौभाग्य होला भाई मु कोई घर जाउची आपन को कथा देकी जाउची आउ थरे मु जाई तपस्या करिबी मु जतबेले सिद्धि लाभ करिबी आपन कर दीक्षा शीघ्र लेबी ताले आपन माने भाबंतु जो दीक्षा हम मानु को मिलिछि ये जदि जने सन्यासी एति तपस्या करिछि ताले आमे समस्ते केते तपस्या करी केते महान कर्म करी केते आम मानकर पूर्व जन्म किभली भाव कटिछि आमे जानुना केते कष्ट केते मनुष्य जन्म आमे जो पाइछु आई दीक्षा दिगक पाइछु एटा एते सहज कथा न पुरुषोत्तमकर दीक्षा एते सहज काको मिलेना से जन्मर तपस्यार फल थिले अत्यंत पुण्यर फल थिले तांकर दीक्षा नेबार सुजोग मनुष्य पाए यही हूँ तांकर जो गढ़ार कथा तांकर भल पाइबार कथा आउ गोटे कथा ये भल पाइबार कथा ठाकुर कहते से नाम ध्यान कथा नाम ध्यान कहीं करवा दीक्षा कहीं नवा ठाकुर गोटे कथा कहीदेले जे मनुष्य प्रथम मना करदे गले कहले देख अर्थ मान दश जदि तोर दरकार अच्छी तू फला मोर दीक्षा तू नवा दरकार नहीं तू मो पाखु आसवा दरकार नहीं मनीष किंतु न छोड़ बंधा मत तो अर्थ दरकार मत मान दरकार मत दश दरकार ठाकुर पुणी कहते हौ हेला मु तो गलती कांगाल मनीषटा तते सब दरकार एक कथा कौन मु जानी मु जानी ठाकुर से कहले देख तो सद्गुरुंर शरणापन्न हो आ सतनाम टिके मन न सत्संग को आ तोर उन्नयन मत भाविला पड़े तो कथा तोर दायित्व मुझे तू कौन करू तू किभली रही कौन खाइबू कौन करू चाकरी करू कि बेपार करू बड़ मनुष्य हबू केते बड़ हबू सब मुझे करदेवी तू मो पाखु टिके आ बस नारी नीतिर प्राणी संख्या 87 नंबर अपन समस्त
ପଢିଥିବେ, ଯଦି ପଢିନାହାନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଘରେ ଦେଖିବେ। 87 ନମ୍ବର ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଯେ ଅନୁସରଣ କରେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ, ତାର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁସରଣ କରିକି ଚାଲେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏଇ ଦିଟା କଥାରୁ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଠାକୁର ଏଇ କଥା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ନିଏ, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଯିଏ ମନନ କରେ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିଏ ଆସେ ତାର ମୁଁ ଏଭଳି ଲୋକ ମତେ ଯେତିକି ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଲୋକ ଖୋଜିକି ପାଉନାହିଁ। ଏଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବର କଥା। ମୁଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଲୋକ ଖୋଜିକି ପାଉନାହିଁ ଯିଏ ସତ୍ନାମ ମନନ କରିଛି, ଯେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀତି ନିୟମ ଭାବରେ କରିଛି, ସିଏ ଯେ ଫଳ ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖୋଜୁଛି, ମୁଁ ତ ପାଇନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ କହିବେ। ମୁଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଜି ତ ଖୋଜିକି ପାଇନାହିଁ ଯିଏ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନୀତି ନିୟମ ହିସାବରେ କରିଛି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଛି, ଯେ ସତ୍ନାମକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହଉ ପଛକେ 5 ମିନିଟ୍ ହଉ ପଛକେ ଯଦି ସେ ମନନ କରିଛି, ମୁଁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଲି ଯେ ବେକାର ହେଇଛି। ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖିନି, ତାର ଚାକିରି ହେଇନି, ବେପାର ହେଇନି, ସେ ବଡ ମଣିଷ ହେଇନି, ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ହେଇନି, ତାର ଟଙ୍କା ପଇସା ହେଇନି, ତାର ନାମ ହେଇନି, ତାର ଯଶ ହେଇନି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଇନି, ତାର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବୃଦ୍ଧି ତାର ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଏହା ଆମର ନିଛକ ଅନୁଭୂତିର କଥା। ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର କଥା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ନା କଣ ପଚାର? ନା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ଦେଖୁଛି, ଏତେ କୋଠା ବାଟି, ଏତେ ଘର ଦ୍ୱାର, ଏତେ ଗାଡି ଘୋଡା, ଉତ୍ସବ ହଉଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏତେ ସବୁ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? କିଏ ଦଉଛି? ଆପଣ ତ କିଛି କାମ କରନ୍ତିନି, ଆପଣ ତ ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି। ବଡଦା ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ କିଛି କରେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବସିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଚେୟାର ଏଇଠି ମୁଁ ବସେ, ଆଉ ମୁଁ ବସି ବସିକି ଟିକେ ନାମ କରେ। ସେ ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଏସବୁ କାମ କରେ କିଏ? ନା ଏଇଠି ଯେ ସେ କାର୍ତ୍ତିକଟା ଅଛି ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ ଦାଦା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଏଇସବୁ କରନ୍ତି। ନା ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ କେବଳ ନାମ କରେ। ଆଉ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ନାମ କଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନାମ କଲେ କଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ଅସମ୍ଭବ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ? ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି ନାମ କଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। এই সময় ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ବଳଦାଙ୍କ ପାଖରେ। ବଳଦା ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି କିରେ ନାମ କଲେ କି ସବୁ ସମ୍ଭବ হয়? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି জীবন সারা তো আমি ফাজলামি করলো, নাম করলে কবে? মু জীবন সারা তো অনেক ফাজলামি করছি। এটা সমগ্র মানব জাতি পাই এ কথা কইছেন। সে নামময় পুরুষ, সে ସବୁବେଳେ ପାଇଁ নাম କରନ୍ତି, কিন্তু সে সমগ্র মানব জাতি ପାଇଁ কইছেন নামটা আমি করুଛୁ କେତେବେଳେ? ଯଦି নাম ଟିକେ କରିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତ ଅସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ମୋ ଜୀବନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବରୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଯଦି ମୁଁ ନାମ ଟିକେ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ନାମ ନ କରିକି ଫାଜଲାମି କରୁଛି, ମୁଁ ତ ନାମ ନ